अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसूरा। नाज़रीन, अभी में हालिया जो इशू चल रहा है गुज़श्ता एक दो दिन से, टूल प्लाज़ा जो बालाकोट में नस्ब किया गया था और रातों रात के अंधेरे में, चूँकि जो हुकूमत जब तक इदारे शख्सियात उस इलाके की आवाम को एतमाद में लिए बग़ैर काम करते हैं तो वो फिर इसी तरह रात के अंधेरे में वहाँ पे टूल प्लाज़ा के बॉक्स बड़े बड़े जो हैं वो लगा दिए और वहाँ से एक ये गुंडा टैक्स इसे कहा जा सकता है, ये वसूली के लिए वहाँ पे टूल प्लाज़ा की चूँकि बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी काफ़ी अरसा से, बिल आखिर जो है ये इसको अमली जामा पहनाया गया और वहाँ पे टूल प्लाज़ा नस्ब कर दिया। बाद कल जो है जब वहाँ पे अवामी सतह पे लोगों का एक एहतजाज जमा हुआ और मैं ये ही कहूँगा कि लोगों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए टूल प्लाज़ा को वहाँ से उखाड़ कर दरिया बुर्द कर दिया। तो ये तो हुई अवाम की बहादुरी, क्योंकि जो कागान है, जो बालाकोट है और ये जितनी भी लोकेशंस हैं, ये 8 अक्टूबर 2005 को ये पूरा मंसरा बिलखसूस बालाकोट ये एरिए तबाह हाल होकर रह गए और वहाँ पे जो एरा पैरा के अदारे बने और जो वादे हुए थे, जो फंड्स थे, लोगों को जो सहूलियात देनी थी, वो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकी और उल्टा जो है वहाँ पे तवील लोगों से इंतज़ार करवाने के बाद के रेड जोन है, ये काम भी होगा, मकान बना के दिए जाएंगे। तो अभी टूल प्लाज़ा जो है, टूल प्लाज़ा का आखिर कुछ मकसद होता है। देखें, अभी मंसरा में जो टूल प्लाज़ा है ये जब नस्ब किया, फिर उखाड़ा, फिर ये तवील जंग लगी, फिर कोर्ट में बात की और सिर्फ चंद लोगों ने वहाँ पे उनसे बयानात वगैरह लेकर उनको एतमाद में लेकर, मैं यही कहूँगा कि वो ये भी गैर कानूनी था, यहाँ पे नस्ब हुआ और लोगों को ये कहा गया कि जी इससे मंसरा में ओवर ब्रिज जो हैं वो बनाए जाएंगे, मंसरा में जो लाइटिंग है वो की जाएगी, जो सड़कें जो है खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, इन सड़कों पे पैसा खर्च किया जाएगा। तो टूल प्लाजे से हासिल शुदा आमदनी जो है वो इसी ज़िला मंसरा के अंदर खर्च की जाएगी, लेकिन वो आमदन कहीं भी खर्च नहीं हुई और वहाँ पे टूल प्लाजा पहले 10 रुपये था, फिर 20 रुपये हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर वो लोग कानून से बाला हो गए, ना इंतज़ामिया ने उनको पूछा, ना कोई और NHA है और ठेकेदार है, वहाँ पे भी जो है वो चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू कर दी। उसके बाद जब अभी बालाकोट के मुख्तलिफ मकाबात पे टूल प्लाजे कायम करने के लिए ये अवाम को चकमा दिया गया कि अवाम जो है मंसरा के जो लोग हैं उनको टूल टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा, बालाकोट के लोगों से टूल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सब जो है झांसा होता है, ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ। ये वक्ती तौर पे उन्होंने वहाँ पे अपना एक सेटअप बनाने के लिए लोगों को लालच दी है कि हम नहीं लेंगे मंसरा के लोगों से, आप मंसरा के लोगों से न लें, लेकिन जो सयाह यहाँ पे दूसरे मुल्कों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं और उनको कोई फैसिलिटी तो दी नहीं जा रही है। तो वहाँ आने वाले सयाहों से पैसे बटोरे जाते हैं, होटल्स पे वो जाते हैं, जो कप यहाँ चाय का यहाँ पे 50 रुपये का है वो वहाँ पे 500 रुपये का मिलता है। इसी तरह खाने जो हैं वो महंगे दिए जाते हैं, किराए जो हैं वो सयाहों को वो ठीक है सैर तफरी करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होता है उसको कायम करना जो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा सयाहों को सहूलत नहीं दी जाती है। तो ये कहना कि जी ये सयाहों से पैसे वसूल किए जाएंगे, सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत बात है। क्यों वसूल किए जाएंगे सयाहों से? तो यहाँ पे जो NHA जो है वो वफाकी अदारा है और जो हमारे MNAs यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और इसी के तरह MPAs हैं, उसके अलावा जो तहसील मैयर बालाकोट हैं अबरीन अहमद शाह साहब, और वहाँ पे जो नायब तहसील मैयर हैं
ان سب لوگوں نے کیسے اجازت دے دی؟ ان کی اجازت کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. یہ وفاقی حکومت کا کام تھا. جو ایم پی ہیں منیر حسین لغمانی، انہوں نے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر جب پبلک نے جو ہے اس بات پہ شور شرابہ کیا تو انہوں نے صوبائی اسمبلی اجلاس میں ایک اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریپریزنٹیٹو وہ ثابت ہوئے پبلک کے، کہ انہوں نے فوراً وہاں پہ اس کا کہا کہ جی یہ بالکل غیر قانونی ہے اور اس کو نہیں لگنا چاہیے. اب جن لوگوں نے اس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ مقدمات قائم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایم پی ایز ہیں ان کو پبلک کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور جو وفاق نے ہمارے ایم این اے کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا، تحصیل ناظم جو ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہ ممکن ہے نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتے، انہوں نے اس کے حق میں میرے معلومات کے مطابق انہوں نے بیان دیے ہیں. تو یہ ٹول پلازا جو ہے یہ کسی صورت میں پبلک اس کو منظور نہیں کر رہی ہے، اور انتظامیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ، این ایچ اے اور ہمارے وفاقی اور صوبائی نمائندہ گان جو ہیں وہ اس معاملے کو یہاں پہ خون خرابہ اور ماحول کو جھگڑا فساد کی کوشش نہ کریں. اس طرح ٹول پلازے قائم نہیں ہوتے ہیں. یہ راتوں رات آ کے وہاں پہ باکس رکھ کے اور ٹھیکے دے کر کچھ لوگوں کو نواز کر وہ ان کی حمایت حاصل کر کے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں یہ لیگل فریم ورک میں یہ نہیں آتا ہے. جب آپ پبلک کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کسی قسم کا ٹول پلازا بھی نہیں لگا سکتے. اگر مانسرا کے ٹول پلازا نے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس کا کوئی ثبوت نے کچھ بھی نہیں کیا. مانسرا کے ٹول پلازا نے، وہ خود کھا پی رہے ہیں تو وہ تو قائم ہو گیا، بڑا عرصہ اس کی بات لگی رہی، لیکن بالآخر جو ہے این ایچ اے نے اور جو جن لوگوں کو اس میں سے فائدہ پہنچ سکتا تھا انہوں نے وہاں پہ ٹول پلازا قائم کر دیا ہے. تو ابھی جو حالیہ سچویشن ہے اس میں عوام کے اندر جو ہے اشتعال پیدا نہ کیا جائے، عوام کی مرضی کے خلاف فیصلے نہ کیے جائیں، اور منتخب اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی جو کہ لاکھوں ہزاروں عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس میں اچھا کردار ادا کریں اور کسی بھی صورت میں وہ عوام کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہونے دیں. یہی ان کا بنیادی ذمہ داری ہے. باقی جو ترقیاتی کام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت عوام بلوں کے، بجلی کے بلوں کے، گیس کے بلوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. حد درجہ مہنگائی ہے، روزگار کا نام و نشان نہیں ہے. تو جب حکومت جو ہے لوگوں کو فیسلٹی نہیں دے رہی ہے تو وہ کسی قسم کا ٹیکس لینے کی اقدار بھی نہیں ہے. اللہ حافظ.